Wild Serbia presents Lov srndaća u sezoni parenja. Iščekivanje. Upornošću do rezultata. Lov srndaća u sezoni parenja. Definitivno jedan od najzanimljivijih delova sezone za lov na srneću divljača. Za ovu godinu pravimo jedan specijal iz više delova koji će posmatrati samu sezonu parenja od samog starta pa do samog kraja. Prvi deo ćemo definitivno nazvati iščekivanje. Iščekivanje samog početka lova, to je same reakcije srndaća na vabilicu, je definitivno jedan od najiscrpnijih delova. Jer svakodnevno idemo u teren i pokušavamo da shvatimo da li je počelo ili nije počelo. Taj magičan lov u sezoni parenja. Ne znamo da li je počelo. Idemo već ko ludači 10-ak dana. Pokušavamo. I tako svake godine. Uvek je neki vrhunac oko 1. augusta, ali šta ako je baš danas počelo? Ili šta ako baš danas taj srndać reaguje na vabilicu? Tako da ovdje ćemo pokušati jednog starog srndaća da realizujemo. Dosta vetrovit dan. Koristit ćemo vetar kao zaklon. A više detalja o tehnikama vabljenja u jednoj specijalnoj emisiji. Sa čime volimo da počnemo je zvuk laneta. Pogotovo sad u ovo doba, ali pokušavamo da izvučemo srnu, a srndać najčešće prati srnu. Temperatura je značajno opala, tako da nisam preveliki optimista. Sljedeći od zvukova je zvuk srnete. S obzirom da parenje još nije počelo, verovatno menjamo strategiju. Tako da sad ćemo ići kroz teren dok ne naiđemo na srneću divljača. Tu ćemo da probamo malo više reakciju, a ovdje ćemo se sigurno raditi kroz 5-6 dana, 10 maksimum. Sam period godine je vrlo zanimljiv i onda, bar nekako nama koji lovimo dosta, ne bude toliko zanimljivo da lovimo ukoliko ne dođe ili ne reaguje na vabilicu. Doduše, mlađim lovcima je svakako zanimljiv ples srndaća i srne i često se desi da i u takvim izlascima ostrele zanimljiva grla. Sada ćete vidjeti jedan lov iz Banata, gdje je naš mlađi kolega Miljan otpucao jednog lepog srndaća, možemo reći i trofejnog, baš u tom plesu sa srnom i srna ga je na kraju izvukla na livadu.
Znači, lovite u lovištu Revenica, kojem gazduje lovačko udruženje Srpski Krstur. Nalazi se, znači, na severu Banata, u opštini Novi Kneževac. Gazdujemo sa srnećom divljači, znači visokom srnećom divljači, divljim svinjama, kao i ostala lovačko udruženje okolo, zec, fazana i tako dalje. Danas ćemo loviti, znači, predeo pored Tise i deo pored nekih novih predela, znači gde imamo vode. Mislim, pošto je sušni period, nadamo se divljač biti tamo. Trudit ćemo se da to uradimo kako treba, da otreljimo starije trofejno grlo. Ja mislim da ćeš, Miljane, biti danas zadovoljan sa viđenim, jer mislim da imamo nešto i da pokažemo. Ja mislim da, kako se kaže, dobar pogled, pa uz Božju pomoć. Krećemo. Da. Kao da je vreme stalo. Godina, Ruže je spustio dole, parušci zadnji već ne mogu da se izguraju, pogodak je perfektan, evo ga, to je to. Hvala i vama na dobrom pogotku. Pa jedno, pola sata smo ga čekali, svetar je bio idealan, nismo morali nešto previše ni da budemo oprezni. Danas smo imali sreće. Zdravlje ljudi, hvala vam još jednom. Ajde, uzdravlje. Iščekivajući start sezone, razgovaramo sa puno kolega iz različitih regiona, da ne kažem Evrope, a i Srbije. Negde je počelo, negde nije i to je možda i najlepši deo igre. Promjena vremena definitivno utiče na aktivnost srneće divljači, tako da start sezone parenja treba tražiti baš u tim promjenama vremena. Sati. Epizoda izlazi. Potrebno je da je objavimo. Uživajte u novoj emisiji. Evo, upravo se učitava.
Nažalost, mi smo imali situaciju ogromnih vrućina koje su dovele do toga da se sam početak nekako i pomerio. Imali smo regiona na kojima je odlično reagovalo na vabilicu, planinskih, dok se u Vojvodini ništa nije dešavalo. Pitali smo se da li je prošla ili ipak nije. Ili nije ni počelo. Kako u planini reaguje, a u ravnici ne. Sve su to pitanja koje su nas morile tokom same sezone lova u parenju. Vetar nam je glavna odrednica kuda i gde ćemo ići, tako da morali smo da promenimo potpuno teren. Ali doćemo tamo, doćemo samo sa druge strane. Pa ćemo vidjeti. Ništa nije napolje. Sad ćemo se raspakovati, pa krećemo. Ovdje se ništa ne kreće, idemo dalje. Happy face. S obzirom na kretanje koje smo do sada vidjela, mislim da ćemo se brzo vratiti na spavanje, ali što kažu pametni ljudi, od kuće ga nećemo obnoviti. Agonija sa parenjem se nastavlja, da li je počelo, da li nije. Evo sad je skoro 28. jul i dalje bez nekih ozbiljnijih reakcija na vabilicu, da ne kažem ikakvi. Naše iskustva da je to uvijek posle 1. avgusta, ali sad ćemo vidjeti. Napolje 2 komada. Vamo jednu srnu i vamo ne znamo šta je. Namestit ćemo se ovdje pa ćemo početi da lavimo. Tamo ispred točka od sistema ima jedan komad. Ništa, idemo da priđemo, malo ima jedno grlo, ali dosta daleko. Dobre, kreće se nešto. Vamo je bilo jedno grlo između 2 kukuruza. Sad ćemo vabiti ovdje. Srna ga je uvukla u soju, ali ovdje smo u dobrom zakonu. Vetar nam je solidan. Sad malo i sreće. Vabimo nas zvuk laneta, ideja nam je da privučemo srnu. Toliko je visoka soja da nema šanse da ih vidimo u njoj. Kerovi vijek, što se možda i ne vidim samo na drugoj strani. Ono što se najčešće desi je da kad crndač prati srnu, vrlo ga je teško okrenuti. Nažalost, nismo uspjeli, ušli su nam gusto i tu se završava sve. Probali smo sve zvukove. Ali najčešće dok ne upari svoju srnu, on je prati i vrlo ga je teško okrenuti. A čim je upari, došao bi prvi. A dobro, idemo dalje. Upornošću do rezultata. Povućemo se unutra da budemo
već je kasno. Ono što pokušavamo da podignemo sandače koji sad leži i sluša. Ovdje ima jedan zanimljiv sandač, tako da pokušat ćemo sreću da vidimo da li ćemo ga podići. Kaži tvoje tužno lice. Koji je ovo vikend? 3., 4. da li pokušavamo? Rano si počeo da pokušavaš. Da. Ali definitivno prva nedelja avgusta je u zadnjih par godina pokazala kao jedini period kad srndać ide na vabilicu. Tako da čekamo tu prvu nedelju. Naravno, odgovor je vrlo jednostavan. S obzirom da smo u fazi iščekivanja i da smo 15 dana već u terenu i vabimo, sigurno nije prošlo. Znači, nije ni počelo. Možda bi čovjek mogao da kaže pokušaj broj 2 ove nedelje, ali pokušaj broj 10 od početka jula. Vidjet ćemo. Ovdje smo vidjeli jednog jakog srndaća, to je telesno jakog prošlog puta, tako da sad ćemo pokušati da vidimo da li ćemo ga naći. U ovo doba godine nikad ne čekam, ali mislim da će danas biti ključ u strpljenju, s obzirom da srndaći vijaju intenzivno srne, ali mislim da još nisu uparili prvu srnu, to je svoju srnu. A dok ne upare prvu srnu, bar nam se pokazalo da na vabilicu vrlo slabo reaguju. Izveštaji sa terena su šarenoliki, kretanjima jako puno na svim terenima, sa svim drugarima kojima se čujemo, ali reakcije na vabilicu vrlo malo. Očekujemo da će se to intenzivirati u sljedećih 4-5 dana, a do tada pokušat ćemo da prevarimo neku srnu i da ulovimo nekog srndaća. Definitivno municija u koju sam se zaljubio je Hornady LDX. Iako je težina veća nego što sam navikao, 178 grejna, ali stvarno efekat na divljači je bomba. Se divljač prvo krilo na vidiku, ali daleko je do 600-700 metara. 870 metara. Da vidi vetar duva u nas, stvarno ne očekujem da bude bilo kakva reakcija na 900 metara. Imamo još 15 minuta. Idemo na drugi kraj table. Dugačka je kilometar. Traktor nam je ovamo došao. To je već loš znak, ne očekujem ništa. Ajde da probamo. Agonija se nastavlja, a mi idemo dalje. Definitivno klimatske promjene ostavljaju uticaja i već evo 2. godinu za redom sezona lova srndaća u parenju je vrlo čudna. Pokušaj ne znam više koji, ali 4. avgust, 11 sati podne. Ako će raditi, trebalo bi sad negdje da bude. Izveli smo kiplaufa malo u šetnju, pa ćemo da vidimo. Ovdje je jedan gust teren. Već smo probali ovdje pre 5-6 dana, ali nismo da seći. Sad ćemo probati ponovno. Od ovog sistema je dobro što nam puška ne mora biti u rukama. Ajde, zakačimo i stoji.
Nakidam. Hajde, probamo drugo mesto. Još jedan pokušaj. Ovdje smo u ladovini ove naše građevine. Za sad bez reakcije, ali ne odustajemo. Ako ne uspijemo ovdje, probat ćemo popodne. Iščekivanje. Lov srndaća u sezoni parenja. Parenje je period godine koja izvuče one najzanimljivije trofeje, najjače srndaće koliko imamo sreće. I svi maštamo o tome da pravi, zreo, trofejni srndać nam izađe baš na vabilicu i dođe na kratku distancu, prevaren i opijen zvukom i mirisima u samom parenju, i tu biva odstreljen, položen na dlaku, nadmudren i završava kao večna uspomena u srcu svakog lovca. Početak. Drugi deo serijala Lov srndaća u parenju pogledajte ekskluzivno na Wild Srbija TV-u već ovoga petka, a treći deo sljedeće nedelje u utorak. Svakako jedna uzbudljiva sezona lova u parenju. Za one koji ne znaju, Wild Srbija TV je platforma na kojoj možete pogledati preko 45 ekskluzivnih lovačkih emisija pod pretplati. Mesečna pretplata je 399 dinara, uz kod VSTV50 ostvarujete 50% popusta na prvu mesečnu pretplatu. Veliko hvala svim kolegama koji su već prijavljeni i koji omogućuju dalje snimanje svih naših emisija. Dobar pogled! Ba, ba.